Pozdrav YouTuberi, danas na recenziji imamo Parsaidovu akumulatorsku ručnu lampu od 20V koja koristi baterije od 20V iz Lidla oznake X20V. Kao što vidite na samom kartonskom pakovanju u kojem dolazi ovaj proizvod, vidite ove X-eve, znači dolazi bez baterije i punjača. Cena je 1300 dinara bila u Lidlu, mada više nećete moći da nađete pošto je nestala bukvalno istog dana. Kupili su ljudi, što majstori, što preprodavci. Dakle, rekli smo da se ova lampa isključivo pogoni baterijama serije X20V. Evo, ja imam jednu punu bateriju, skroz punu. Ovdje se znači gleda stanje napunjenosti. Na samom rukohvatu vidjet ćete da stoji natpis da koristi isključivo X20V baterije. Ove lampe što je jako, rekao sam, jako jeftino ukoliko imate X20 bateriju. Ukoliko nemate, onda i nije jeftino. Uporedit ćemo je sa baterijom koju sam ja kupio pre godinu dana, ona punjiva koja dolazi sa punjačem, isto 4 Ah. Vidite vi to. Ali ona već ima tragove korištenja. Dosta jak intenzitet svetlosti. I kao što sam rekao, što se više približite nekom zidu ili površini, to se krug smanjuje. Što se više odalečite, krug se povećava. Stavit ću je dole da bi uporedio svetlo sa onom lampom sa punjivom baterijom. Evo, svetlo preko svetlosti, znači palim je. Šta vidite? Vidite da je ova lampa od 20V ima mnogo skoncentrisanije svetlo, mnogo skoncentrisanije i mnogo jače, ali je, kao što vidite, kružnog oblika. Dok ova lampa ide više u širinu, ali je sam intenzitet svetlosti malo slabiji. Jako lepo leži u ruci. Ima ovu kuku gore, ali ja ne bi ovo mnogo koristio i ne bi preporučio da koristite, zato što je jedina mana na ovom proizvodu koju sam našao kvalitet ove kukice koja mi djeluje nekako krto. I mislim da može da se odvali ako ne pazite. Ima 12 uglova. Ima 12 uglova podešavanja, usmjeravanja snopa svetlosti. Unutra imate jednu kop diodu LED od 3W i imate sočivo. Sočivo bukvalno kao na automobilima, koja sočivo daje ovoj lampi okrugao snop svetlosti. Znači što više približite, krug je manji, što više odalečite, krug je veći. Ja je kao autolimar najviše koristim tako što je stavim na pod, usmerim negde snop svetlosti i tako radi. Stabilna je dosta. Jako lep izum, jako su se lepo dosetili da naprave LED lampu koja je kompatibilna sa baterijama od 20V i X20V. Svaka preporuka za sasvim dobar uređaj, preporučujem, svaka preporuka, a mi se vidimo u nekom narednom klipu i u nekoj narednoj recenziji. Pozdrav!